Nous travaillons ici la posture des 8 points d'appui. Il s'agit d'une posture intermédiaire entre la planche, Kumbhakasana, et le cobra, Bhujangasana, dans la salutation au soleil Shivananda. On commence à 4 pattes. Pour atteindre la posture des 8 points d'appui, on descend lentement le torse jusqu'au sol, entre les deux mains. Chez les personnes souples, la poitrine peut toucher le sol entre les mains sans que les fesses bougent. Cette posture demande une certaine souplesse, que beaucoup n'ont pas au départ. Si votre poitrine ou votre torse ne touche pas le sol, cette souplesse peut s'acquérir, sauf problème particulier, avec une pratique régulière, adaptée et surtout douce. Premier exercice possible. Descendez très lentement, jusqu'à atteindre votre limite de souplesse. Puis avancez un peu, toujours très lentement, jusqu'à pouvoir descendre un peu plus bas. On avance par paliers, comme des petits escaliers invisibles, jusqu'à ce que le torse touche le sol. Faire cela très lentement permet 2 choses importantes. 1. On gagne en puissance dans les bras, même si cela ne se voit pas immédiatement. 2. On développe la précision et le ressenti. Grâce à la lenteur, on a le temps d'observer, de ressentir ses limites. Deuxième exercice, en prolongement. Allongez-vous au sol, les fesses légèrement surélevées au-dessus des genoux. Puis avancez lentement jusqu'à avoir tout le corps au sol. Ensuite, reculez doucement jusqu'à atteindre votre limite de souplesse. Puis revenez en avant et recommencez plusieurs fois, en effectuant des petits allers-retours. Avec la pratique, la souplesse viendra naturellement. Le premier, en plus de développer la souplesse, renforce la puissance et rendra ensuite la salutation au soleil plus fluide, plus agréable. En combinant les deux, vous progressez plus vite, plus en profondeur et de manière plus complète. Aquí trabajamos la postura de los 8 puntos de apoyo. Se trata de una postura intermedia entre la plancha, Kumbhakasana, y la cobra, Bhujangasana. En la secuencia del saludo al sol, Shivananda. Empezamos a 4 patas. Para alcanzar la postura de los 8 apoyos, bajamos lentamente el torso hasta el suelo entre las 2 manos. En las personas flexibles, el pecho puede tocar el suelo entre las manos sin que las caderas se muevan. Esta postura requiere cierta flexibilidad que muchas personas no tienen al principio. Si tu pecho o tu torso no tocan el suelo, esta flexibilidad se puede adquirir salvo algún problema específico. Con una práctica regular, adaptada y, sobre todo, suave. Ejercicio posible. Baja muy lentamente, hasta alcanzar tu límite de flexibilidad. Luego avanza un poco, siempre muy lentamente, hasta poder bajar un poco más. Avanzamos por etapas, como si fueran pequeños escalones invisibles, hasta que el torso toque el suelo. Hacer esto muy lentamente permite 2 cosas importantes. 1. Se gana fuerza en los brazos, aunque no se note de inmediato. 2. Se desarrolla la precisión y la sensibilidad corporal. Gracias a la lentitud, tienes tiempo de observar, sentir tus límites y adaptarte poco a poco. Segundo ejercicio, como continuación. Túmbate en el suelo con los glúteos ligeramente elevados por encima de las rodillas. Luego avanza lentamente hasta que todo el cuerpo esté en el suelo. Después retrocede suavemente hasta llegar a tu límite de flexibilidad y después vuelva hacia adelante. Y repite varias veces, haciendo pequeños movimientos de ida y vuelta. Con la práctica, la flexibilidad llegará de forma natural. El primero, además de desarrollar la flexibilidad, fortalece el cuerpo y hará que el saludo al sol sea más fluido y agradable. Al combinar ambos ejercicios, progresar más rápido, más profundamente y de forma más completa. Here we are working on the 8-point support pose.
This is an intermediate posture between the plank, Kumbhakasana, and the cobra, Bhujangasana. In the Sun Salutation, Shivananda. Start on all fours. To reach the 8-point support pose, slowly lower your torso down to the ground between your hands. In flexible people, the chest can touch the floor between the hands without the hips moving. This pose requires some flexibility, which many people don't have at first. If your chest or torso doesn't touch the floor, flexibility can be developed unless there's a specific issue. With regular, gentle and adapted practice. First possible exercise. Lower yourself very slowly until you reach your flexibility limit. Then move forward a bit, still very slowly, until you can lower a bit further. We are progress in steps, like small invisible stairs, until the torso touches the floor. Doing this very slowly allows for two important benefits. 1. You build strength in your arms, even if it's not immediately visible. 2. You develop precision and body awareness. Thanks to slowness, you have time to observe, feel your limits. Second exercise, as a continuation. Lie down on the floor, with your hips slightly raised above the knees. Then slowly move forward until your whole body is resting on the floor. After that, gently move back until you reach your flexibility limit and come forward again. And repeat several times with small back and forth movements. With practice, flexibility will come naturally. The first one, besides developing flexibility, builds strength and will make the Sun Salutation smoother and more enjoyable. By combining both, you will progress faster, deeper, and in a more complete way.